Oh, sige, hello? Oh. Sige. Text ko si Papa, tawag dyan, dali. Dali, hello? 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 Oh. Teka, ano sabi? Oh. Ah. Hello, Heart? Hello? Ano sasabihin mo kay Hello, Papa? Heart? Ano sabi ni Papa? Ano sabi ni Papa? Ayun. Ayun, pakita mo kay Papa. Papa. Ha? Ano pa? Ha? Tapos? Ano sasabi? Oo. Ha? Tapos, ano pa sabi? Hello? Amo, hello? Hello, Papa? Hello? Oo. Nga ka? Oh, hello? Ayun ka, ano pa? Oo, hawak. Oo. 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 Ano Hello, pa Mama. sabi? Hello. Hello. Hello, Papa? Oo, aga-aga daw. Oo, ano pa sabi? Aga ka punta dito. Habi mapunta ka dito. Hello, Amo. Dito. Punta ka Oo. dito. Punta dito. Tama nga sa Papa, madali. Papa, dali. Hanap. Oh, tapos? Ano pa sabi? Ano sabi, Papa? Ano pa sabi ni Papa? At Papa. Oh. Oo, ano pa sabi? Hello, Amo. Hello? Hello? Hello, Papa. Sabihin mo dali. Papa. Hello? Hello, Papa. Hello, Papa.